Hello guys, good morning guys. Grabe, mga 5:40. Lami na kay nakanang lami na kay imong tulog ba kay kapoy kay dugay ka pa makatulog ilin ka pa sa imong tiil og unsaon nimo mga posisyon nimo kay kapoy kay kag tinindog bitaw magluto. Sus mga 5:40. Kalit ra kag kakuyaw, kalit ra kag kamata. Kay di naman good me kad sa tungkuan mag-open mi sa among AC, ang aircon, di mi kadungog og kanang buto-buto. Lami kayo mong tulog. Karon kay tugnaw kayo. Perting dungoga. Kapila naman to ni buto tong drone oy. Noo ko. Daggan man kay to ni buto-buto tong mga drone. Murag duol na kaiba sa mua ba. Kay duol gyud di ay. Ilan pa ita. Kami diri unsa man ni pamanahuman diri amo ang kuan in town oy. Ta mahuman na unta ni oy. Nagkapoy kay kanila kay tug damgo na lang ko guys. Ug naunsa na ako mga damgo naglupad-lupad na daw talaghana. Murag mapalid na daw mi sa kadaghang mga nang buto-buto. Kung kauban apil damgo lagi. Nya buntag na di ay. Ginoo ko. Lami jud kay nang imo ding dunggan nga di nimo madunggan bitaw kanang banha kayo imuhang aircon nya kay tugnaw man kayo na wa mi nagpa-aircon gapti man tugnawa na pating yung dungoga ang amo ang pintuan mo uyog na murag na aras duol manaman man di ay Ginoo ko Lord luoy kay nasa duol gyud samot gyud ka kuyawan. Ay, pay kapoy kay ka. Na high blood pa kasi imong amo gabi eh. Ay, alas 11 na kapin, imedya mi mga tuog. Kapoy kayo. Ay, naapa ni nga. Makuyawan kag kadlawon, imbis mahupay lami na imong tulog. Ang imong kakulba, way kabutangan.